नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण मानक स्वागत करुच्ची जीवन एक अत्यंत मूल्यवान एवं मार्मिक आउ रहस्यपूर्ण वीडियो माध्यम को कौन आप जानती क्या आजिकल जो विवाह होउची ए विगत 5 वर्ष 10 वर्ष धरी है आपण मोटर अधिका जानते वीडियो को जातु ना आज्ञा छाड़ी चली जातु ना शुणु एक आपणकर पाद तलू माटी खसी जा भली कथा ये जो विगत 5 वर्ष 10 वर्ष धरी कि आजिकल जो समाज रे जो विवाह चली 90% क्षेत्र में कहीं से 10 वर्ष जाऊनी भांगी जाऊँगी तार कारण कौन जानते आउ सबु बेले गोटे सन्देह रोचे उभय उभयंकर प्रति स्वामीर स्त्री प्रति एवं स्त्रीर मध्य स्वामी प्रति कौन पर यह सब रोचे एमती 3 जनकर हाथ थाए जोटा कि लोक मैंने केबे जानिबा चेष्टा करते ना एमती 3 जन आम निजर लोक ही भी सही काम करती एमती 3 जन लोकंकर हाथ थाए जोटा को जानिले आपण को पाद तुलु आज्ञा माटी खसीज आपण जानते जिते इनकम भी करती से इनकम आपण देखिए इे आसुथिबो सियाड़े जाउथिबो तार कारण कौन सबु बेले टेंशन रोचंती सबु बेले आपण को काम रे मन लगुनी जदि आपणकर रिलेशनशिप जदि खराब चलला जदि आपण स्त्री सहित आपणकर खराब चलला किंबा आपणकर स्वामी सहित खराब चलला यार प्रभावटा केते आपणकर माने काम उपरे प्रभाव पकेब आपण जो काम करूछंती आपणको प्रोफेशन उपरे केते प्रभाव पकेब एटा को जानिचंती क्या ए तमाम प्रश्नर आलोचना करिबा एवं ए 3 जण लोकन को जानिबा जे कि आम समाज पई कलंक समग्र स्वामी स्त्री रो संपर्क पई खराब आकु जानिले आपणको आखि आजि खोली जिबा आज्ञा कथा कहबार किछि त्रुटि वित्रुटि थाए तेणु आपणको एक वीडियो रे दिया जतिबा मूल्यवान जो शिक्षा मिलला से शिक्षा उपर ध्यान दिंतु शब्द उपर नुहा आज्ञा ए वीडियो को शेष पर्यंत रहीकि देखंतु एवं ए अमूल्य कहानी भितर से 3 जन को ना कुहाइछि से 3 जन को जानतु एवं सुस्थ समाज गठन करंतु केबे हेले मरीगले भी यही 3 जन को पाखकू आपण स्त्री को केबे भी हेले पठातु ना जीवन बर्बाद हो जाए आज्ञा सारा जीवन आप कांदे ये भिडियोटी आपण पाखे थी कि नथिबो किंतु आपण पस्तुवे थरुटीए ए भिडियो को शेष पर्यंत देखूँ भिडियोटी को टिके लाइक टे करी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आज्ञा बहुत रिसर्चर सहित बहुत मूल्यवान कंटेंट आपण आम सब बेले आज्ञा आणबू चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं भिडियोटी को ऑल नोटिफिकेशन उपर क्लिक करूँ भिडियोटी को गोटे लाइक टे कर दिंतु गोटे देश में रामू नामक एक पिला थिला जेतेबेले से छोट थिला ना क्या सेतेबेले तार बापा माँ बन्या रे भासी जाइथिले किछि दिन पर्यंत ता दुनियार सब किछि सरीगला बापा माँ चलीगले गोटे छुआटा पाखे बापा माँ जे केते गुरुत्वपूर्ण ए कहानी को शुणुथिबे आज्ञा 3 जन ना कुआ जाइछि अल्प समय भिडियोटी एते व्यस्त ही कुआडे जिबा दरकार ना आज्ञा जदि समय नहीं ताले सेव कर रखु परवर्ती समय देखिए तापर कौन है आज्ञा से छोट पिलाटी धीरे धीरे किछि दिन पर्यंत खिया नहीं पिया नहीं एपट सेपट एमती बुलवा जोटी जहाँ पाइला खाइला जोटी जहाँ न पाइला नहीं किंतु आमे समस्ते होउछन्ते आज्ञा भगवान कर संतान आमी जेतेबेले भाबू जीवनर सबुकिछि सरीगला आम हिसाब रे सेटा सबुकिछि सरीगला किंतु भगवान को हिसाब रे सेटा एक नुआ शुरुआत आज्ञा से गोटे नुआ आरंभ गोटे राति परे जेमती दिन आसे से भली से पिलाटी जीवन रे सुनेली किरण आसिला से एक सुंदर झीटी को भल पाइला आज्ञा रूप देखिकी भल पाइला जेतेबेले 24-25 वर्ष हो गला सेतेबेले रूप देखिकी भल पाइला आ मन रखिथांतु जो लोक माने रूप देखिकी भल पाउछंती रूप देखि केवल रूप देखि बाहा होउछंती से माने जीवन रे केवल पस्तेबे कमेंट रे लिखंतु सत कथा ना मिछ कथा क्या आउ तार अर्थ या न जे सबु स्त्री लोक सबु सुंदरी स्त्री लोक माने जे खराब एक कथा नहे आज्ञा किंतु 90% क्षेत्र में एमती देखा जाइए केवल रूप को जो मैंने देखुंट एवं रूप को देखि निज जीवन साथी बोली भावुंट से माने केवल पस्तौंट गुण को देखु जोटा को सबुदिन तिष्टि रहिबो आ मन रखु ये वीडियो क्या आक्षेप करा जाऊ नहीं केवल से मानू कह जाऊँगी जो मैंने दुनिया कलंक साजुंट निजपाई निजे तो जहाँ खराब कर किंतु अन्य माने भल लोक को माने महान नारी मानू
जो मैंने निज परिवार पाई निज स्वामी पाई निज जीवन को उत्सर्गीकृत कर कलंकित करुँच केवल से भिडियो तेणु भिडियो को देखते सुधुरवा लोक सुधुरी जातु आज्ञा जितेबाला से बाहा साइला रामर एक अत्यंत प्रिय सांग थाए छोट बड़ू तार अत्यंत प्रिय ता ना हूँ श्याम रामर आज्ञा धीरे धीरे जहाँ से पैसा इनकम करे निज बैंक बालांस रे रखे एवं से चिंता कला कौन मु एक सुंदर झीटी को बाहाई गली एवं गोटे बिजनेस आरंभ करी बिजनेस रे मध्य से रामू बहुत ग्रो कला एवं कौन है ना विदेश रे तार आमदानी रप्तानी पई विदेश को ताको जीवा पई पड़े 5 मास 6 मास भितर से गाँव को आसे पुणी विदेश रे रहे रामू विदेश रे रही निजर प्रिय सांग श्याम पाखक को कॉल कला अरे श्याम तू तो जानिचु तो छड़ा मोर ये दुनिया रे कहीं नांती हैं किंतु तू गोटे काम करिबु भाउज घरे अछंती भाउजंगर टिके जत्न नबु भाउजंगर टिके जत्न नबु आउ जत्न नबार अर्थ कौन ना आज तार कोटी देह असुविधा अछि मेडिसिन टिके आनी दबु तांकर टिके सेवा जत्न टिके करिबु टिके दुकान को टिके जिबु श्याम कहला हाउ ताले ठीक अछि भाई जितेबले श्याम जितेबले आसी पहुँचे रामर स्त्री पाखे रामर स्त्री आज्ञा टिके बदचलन स्वभाव से चिंता कला मो स्वामी तो घरे रहुनी मो स्वामी तो घरे रहुनी मु कौन करी ना ता सहित टिके संपर्क रखी टिके बंधुता स्थापन करी बंधुता धीरे धीरे स्थापन करू करू सेटा प्रेम रे बदल गला एवं एते ताकू भल पाइला श्याम को दिन नाही राति नाही सबुबले तारी कथा जो माने किछि लोक ए भिडियोटी को शुणी भाबुथिबे कि ये कौन एमती घर भंगा कथा कहूँ नहीं आज्ञा आपण को आखि खोलतु 90% क्षेत्र में आपन को देखु तामाने मु कहूनी सबू स्वामी स्त्री को संपर्क खराब आज्ञा नहीं बिल्कुल भी नुह जमा भी नुह आपण जदि वीडियो को देखुंत कि नेगेटिव अर्थर नियंतु नहीं आपण मो वीडियो नुह आज्ञा अनेक सोशल मीडिया रे देखुथिबे जोटा कि घटना घटुची आज्ञा ताबले सबू रिलेशनशिप खराब बोली मु एक कथा कहू नहीं आपण टिके मो कथा को बुझिया चेष्टा करंतु मु सेही भली लोक मानकु कहूची जो माने निजर लोक मानक सहित धोखा करुचंती जे निज स्वामी सहित धोखा करू कि निज स्त्री सहित धोखा करंतु जदि किए करूथांती ताहले से माने सुधुरी जीवा पई चेष्टा करंतु मु कहूनी सबू रिलेशनशिप खराब बोली एमिति किछि स्वामी स्त्री अछंती जो माने जेते दूर रे थिले भी एवं जो जो जगार थिले भी जो प्रोफेशन रे थिले भी से माने सबु बेले लॉयल होइतांती से माने सबु बेले निज पार्टनर प्रति निज स्वामी प्रति किबा निज स्त्री प्रति सबु बेले से माने सचोट होइतांती आउ से मानको हमर कोटी कोटी दंडवत किंतु एमिति अछंती आज्ञा अछंती एमिति जो माने काहे कि से माने करंती एमिति निज लोक सहित एमिति चिटिंग करंती एमिति धोखा करंती कोन पई के जानी आपण माने सोशल मीडिया रे अनेक देखुतिबे एटा किछि नुवा कथा न तापर कोन हला एक दिने राम चिंता कला मु तो आसी 2 वर्ष पाखापाखि हेलेनी रही बाहर गोटे काम करी मो स्त्री को न जन ताप को सुंदर सुनाहारटी नेबी एवं जाई पहुँचबी किछि खबर न दे जाई पहुँचबी मो स्वामी जेतेबेले देखिबो कि मु आसिलेनी बोली से बहुत खुशी हो एवं से सुनाहार पाइले भी आहुरी खुशी हेबो सी कोटी जानी क्या ता स्त्री गोटे परपुरुष को मन दे सारी जितेबाला से कबाट आसी ठक ठक करे से समय रामर स्त्री श्याम सहित खट उपर बसी थाए जितेबाला देखला हठात हड़बड़ होगा मु कौन करी कौन ना प्रेमिक को लेकिन गोटे सिंधुक पाखे लुचई देला एवं कबाट खोला तमें कौन हठात एमती किसी खबर ना आज्ञा एमती अभिनय कला राम भाविला मो भाया स्त्री आज्ञा दुनिया रे कहीं नाहांती आउ जो माने धोखा देवे मन रखु केवल स्त्री नुह जो लोक भी धोखा दब सी ता पूर्व एमती आपण सहित अभिनय कर आपण भाविबे कि एभलिया लोक आउ दुनिया रे बोधे कहीं नाहांती ए गोटिकिया निजर लोक मोर थिला कोठी एबे आसी पहुँचला तुमको गछर बसे कि एमती तलू को टाणी देबे जे तमे तळे पड़िबो तार हिसाब नहीं विभिन्न प्रकार अभिनय कला मु तुम बिना बंची पार नी एत दिन गुआड़े थल मोर ये सुना किसी दरकार नहीं एमती करी ताको ऊपर घर को नहीं गला खाइबा को देला पीवा को देकी शुई ताको चली आसिला एवं आसी ता प्रेमिक पाखे कहला शुण
ମୁଁ ତୁମ ବିନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଆସିଲାଣି, କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଦିନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବି ତୁମ ବିନା ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ତା ପ୍ରେମିକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ କଥା କହିଲା। ହଁ, ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣଟା କରିବା? ତା ପ୍ରେମିକ କହିଲା, ଦେଖେ ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ଏବେ ପୁଞ୍ଜି ନାହିଁ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କିଛି ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଅଳଙ୍କାର ତାକୁ ଆଣେ, ଏବଂ ତୋ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଟଙ୍କା ଅଛି ତାକୁ ଆଣେ, ମୋତେ ଦିଏ, ମୁଁ ଯାଏ 5 ଦିନ ଯାଇ ବୁଲିକି ଦେଖେ। ଦେଖିବି କେଉଁଠି ଘର ଅଛି, କେଉଁଠି ପୁରା ଦୂରକୁ ଆମେ ପଳେଇବା, ଆମକୁ କେହି ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ନଥିବେ, ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଏକ ସଂସାର କରିବା, ଭଲରେ ରହିବା। ଏ ସ୍ତ୍ରୀର ମନକୁ କଥା ପାଇଗଲା। କହିଲା, ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେଉଛି। ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦେଲା, ସବୁ କିଛି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅପେକ୍ଷା କଲା, କେବେ ମୋ ପ୍ରେମିକା ଆସିବ, ମୋତେ ଏଠୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ମୋ ବାଟରେ ଏଇଟା କଣ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏଇ ଲୋକଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ତାକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ଦେଇଦେବି। ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ଏବେ ସବୁ ରାସ୍ତା କଣ୍ଟା ସଫା ହେଇଗଲା, ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ସବୁ ଥିଲା ସଫା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କରି କହୁଛି, କେହି ଦେହକୁ ନେବେନି। ଏମିତି ବି ରିଲେସନସିପ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ସଚୋଟ, ସେମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା କେବଳ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା। ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଅପେକ୍ଷା କଲା 5 ଦିନ, 10 ଦିନ, 15 ଦିନ, ମାସେ, 5 ମାସ। ଏବେ ସେ ଜାଣିସାରିଥିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମୁଁ ଧୋକା ଦେଇ ଏବଂ ଗୋଟେ ପରପୁରୁଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ ବଡ଼ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ବାଟ ଅଛି କ'ଣ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ? ଆଉ ତ ସୁଧାରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କଲା ଆଜ୍ଞା? କାହାକୁ ଏ ମୁହଁଟି ଦେଖେଇବ? ନିଜ ମନ, ନିଜ ବିବେକ ନିଜକୁ ବାଧା ଦେଲା, ନିଜ ମାନବିକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଲା। ଆଜ୍ଞା, ବିଷ ପିଇ ନିଜେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମ, ତାର ତ ଏବେ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି। ତାକୁ କେହି କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ସୁନା ସେ ଆଣିଥିଲା, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସେ ଆଣିଥିଲା, ତାକୁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଡରନ୍ତୁ କି ନ ଡରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ଡରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କର୍ମ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିକି ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ କାହା ପାଖରୁ ଟଙ୍କାଟା ଆଣିଛନ୍ତି ନା, 3 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯିବ ମାନେ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କାହା ପାଖରୁ ଅସତ୍ରେ ଟଙ୍କାଟା ଆଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 3 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯିବ ମାନେ ଯିବ। ସବୁବେଳେ ନିଜର କର୍ମଟାକୁ ଡରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କଲା କର୍ମରୁ କେବେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଟୁଇଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଏବଂ କେଉଁ 3 ଜଣ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିସାରିବେଣି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ନାଁ କୁହାଯିବ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟେ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନି ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣିବି ତା ଭିତରେ କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଥରୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ମର ଫଳ କେମିତି ମଣିଷକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଯିବ ଏ ଭିଡ଼ିଓ। 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୋର, ରଞ୍ଜିତ ଭାଇର। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ଶ୍ୟାମ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ବି ଏକ ସୁନ୍ଦର ନାରୀଟିଏ ଦେଖି ବାହା ହେବି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ମୋର ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ସିଏ ବି ଏକ ବଢ଼ିଆ ପିଲାଟି ଦେଖି ବାହା ହେଲା ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ବୁଲି ଆସିଛି, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଡଉଲ ଡାଉଲ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ପୁଅଟି ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ହେଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଶ୍ୟାମର ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। ସହିତ ଧନ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ଅମାପ, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ସୁଧ ମୂଳ ସହ ସବୁ ହିସାବ କରିକି, କଡ଼ା ଗଣ୍ଡା ହିସାବ କରିକି, ମୂଳ ସଫା କରିକି ଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଡଉଲ ଡାଉଲ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଶ୍ୟାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଥରେ ଉପରକୁ ଅନେଇ ହସିକି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଏତେ ଖରାପ କର୍ମ କଲି, କିଏ ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀ ସିନା ତାର ଲୟାଲିଟିନେସ୍, ତାର ଯେଉଁ ସଚୋଟପଣିଆ ସିଏ ତ ଭାଙ୍ଗିଲା,
ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ କେଉଁ ସଚୋଟ ପଣିଆ ରଖିଲି? ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି କି ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଭଳିଆ ଇଏ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଓଲଟି କ'ଣ କଲି ନା ମୋ ସାଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ପାଇଲି, ତାଠାରୁ ଧନ ଆଣିଲି, ତା ପାଖରେ ଯାହା ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା ଆଣିଲି, ମୋ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏତେ ମୁଁ ଖରାପ କାମ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି, କହନ୍ତି ଖରାପ କାମ ଯିଏ କରିବ ତାପରେ ସବୁ ଭଲ ମିଳେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଖରାପ କାମ ଯିଏ କରେ ତାପରେ ସବୁ ତା ସହିତ ଖରାପ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ମୁଁ ତ ଏତେ ଖରାପ କାମ କଲି, ମୋ ସହିତ କ'ଣ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନି ଆଗକୁ ତା ସହିତ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରିନି, ଜାଣିନି କେବେ। ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ପୁଅଟି ମଧ୍ୟ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲା। ଶ୍ୟାମ ଚିନ୍ତା କଲା ମୋ ପୁଅଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାଟିଏ ଦେଖି ବିବାହ କରିବି, ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ତାର ଜୀବନକୁ ସେ ଅତିବାହିତ କରିବ। ସେୟା ହିଁ ହେଲା, ଏକ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ଦେଖି ବିବାହ କରାଇଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ବିବାହ 1 ବର୍ଷ ବୁଲି ଆସିଛି, ନବ ଦମ୍ପତି 2 ଜଣ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା? ପୁଅଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଅଜଣା ବେମାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ଯାହା ସବୁ ଜମିଥିଲା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଲଗେଇଦେଲା ପୁଅର ଔଷଧ ଆଣିବାରେ, ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବାରେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା ରୋଗ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, କେଉଁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ରୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏକ ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ପୁଅଟିଏ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଛି, ଶେଷ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଆଉ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଗଣୁଛି। ବାପା ଆସି ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଲା ପୁଅକୁ, କିରେ ବାବାରେ ତୁ ମୋତେ କ'ଣ କଲୁ? ମୋତେ ତୁ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଇ ଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କର୍ମର ଫଳ ମଣିଷକୁ କେମିତି ମିଳୁଛି। ତୁ ମୋତେ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଇ ଗଲୁ ଏ ସମାଜରୁ। ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ରଖିଥିଲି ସବୁ ତୋ ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇ ଗଲୁ। ପୁଅଟି ଆଜ୍ଞା ଲୋମ ମୂଳି ଟାଙ୍କୁଳି ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପୁଅଟି ଆଜ୍ଞା ଶୋଇକି ହସୁଛି, ବାପା ମୋତେ ପୁଅ ବୋଲି କହୁଛ? ଆରେ ମୁଁ ତୋର କେଉଁ ପୁଅ ନୁହଁରେ, ମୁଁ ହେଉଛି ତୋର ସେଇ ସାଙ୍ଗ ଯାହା ସହିତ ତୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରୁଛୁ। ମୁଁ ମାନୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସହିତ ସଚୋଟ ରହିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ବା ମୋର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ତୁ ମୋର କେଉଁଠି ସଚୋଟ ହେଇ ରହିଲୁ କିରେ? ତୁ ମୋର ଯାହା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିଥିଲୁ, ମୁଁ ତୋର ପୁଅ ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କଡ଼ା ଗଣ୍ଡା କରି ତାର ହିସାବ ନେବା ପାଇଁ। ମନେ ରଖ, ଅଧା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ମୋ ପଢ଼ାରେ, ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ଖାଇବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ପଇସା ରହିଲା, ଯାହା ବି ତୁ ଆଣିଥିଲୁ ସବୁ ମୁଁ ହିସାବ ନିକାଶ କରିଦେଲି। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଏବେ ମୋର ସବୁ ହିସାବ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୋ ବାଟରେ ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଶ୍ୟାମ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। କ'ଣ ଘଟଣା? ମୋ କର୍ମ ମୋ ପାଖକୁ ଏମିତି ଲଉଟିକି ଆସିଲା। ମୁଁ ଖୁସି ହେଉଥିଲି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି କି ମୁଁ ତ ଖରାପ କର୍ମ କରୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ ନ ହେଇକି ଭଲ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ପଚାରିଲା ଶ୍ୟାମ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କହ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ସିନା ତୋ ସହିତ ଖରାପ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୋର ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ବୋହୂ, ସେ କାହିଁକି ବିଧବା ହେଲା? କହିଲା, ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ସେ କିଏ? ସେ ହେଉଛି ବା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯେ ତୋ ସହିତ ଛଳନା କରି ମୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା। ସେଇ କଲା କର୍ମ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଇବ ଏବଂ ମଦ ପିଇକି ସେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ମରିବ, ସ୍ତ୍ରୀର ଦୋଷ ହେବ, ସେ କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ସମାଜରେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ବି ଏମିତି ନାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ସଚ୍ଚୋଟ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ସଚ୍ଚୋଟ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି, ଶେଷରେ ବି କହୁଛି, ମୁଁ କହୁନି ସବୁ ରିଲେସନସିପ୍ ଖରାପ। ସେଇଭଳି ରିଲେସନସିପ୍ମାନଙ୍କୁ, ସେଇଭଳି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମର କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ ଥିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ନିଜର ପାର୍ଟନର ପାଇଁ ସେ ସଚ୍ଚୋଟ ହେଇଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଏ?
ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପର ଚୁଗୁଲି ଗପୁଥିବେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ପର ଚୁଗୁଲି ମାନେ ସେ ନିଜ ଘରର କଥାକୁ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନିଜ ଘରର କଥାକୁ ନିଜ ଘରର ଗୁମରକୁ ସେ କାହା ଆଗରେ ଜମା ଫିଟଉନଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିବ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ପର ଘରର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯାହାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଖରାପ ଯେ ଇଶାରାର ସବୁ ଖରାପ ଖରାପ ଇଶାରା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ମନ ଭିତରେ ବିଷ ବୁଣନ୍ତି କେବଳ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଡାଇଭର୍ସ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କଥା କହୁନି सोशल मीडिया भी दोष नुह जो माने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो माने अच्छा सब किछि जो माने सोशल मीडिया अच्छा किछि लोक एमिति कथा कहउचंती से भाबुचंती आम स्त्री जहाँ हेतिबो समस्त स्त्री से एमिति किछि कथा कहउचंती आउ आपन को आजिकली सोशल मो कथाटा बुझिया पे चेष्टा करंतु आज्ञा बहुत गुढ़ कथा ये एमिति किछि दृश्य आज देखा होची किछि लोक एमिति अछंती सब लोक नांती सोशल मीडिया बहुत भल भल कथा चढ़ा होची किंतु किछि लोक आज्ञा एमिति अछंती जो जहाँ को देखिला परे आपन सबकॉन्शियस माइंड रे से कथाटा रही जाउची कि ता स्त्री एमिति हिची काले मो स्त्री एमिति हे नथिबो नाही आज्ञा बिल्कुल भी नुह केबे हेले निजर पार्टनर को आपण संदेह करंतु नाही गोटे कथा मु कहूँ केबे हेले आपन स्त्री को जदि आपन को मो हाथ जोड़ी शतकोटी प्रणाम करुची जदि कौन पुरुष या देखुए ताले केबे भी निज स्त्री को किंबा जदि स्त्री या देखुए केबे भी निज स्वामी को संदेह करेंगे ना कारण निज मनीष को संदेह करने सबुठारु बड़ पाप आज्ञा संदेह कर लोकर मस्तिष्क सबुबले खराब अवस्था थाए सबुबले मुंडे संदेह थाए काले मो स्त्री या करथबी काले मो स्वामी या करथबी नाई आज्ञा जगन्नाथ देश में कौन सी कथा केबे लुचि रही आपण निर्द्वंद्व रुहतु आपण भल रुहतु आपण समस्त भल चिंता करूँ आपण लयाल हो रुहतु आपण सचोट रुहतु आ जदि आपण सहित किसी खराब होतिबो से सात ताल पंक भितर थिले भी आपण को जना पड़िबो एवं जेतेबेले प्रमाणर सहित आपण जानिबे कि मो सहित खराब होउची बोली ता परे आपण एक्शन नेबे किंतु कहा कथारे जाई आपण सब कथा सुनंतु मनीष समाज रे रही समाज रे भल लोक अच्छा खराब लोक अच्छा आपण शुणु जानतु किंतु निजर लोक को केबे हेले आज्ञा संदेह करेंगे ना यह मोर आपन को हाथ जोड़े विनम्र निवेदन निजर लोक को केबे हेले आपण संदेह करेंगे ना जदि रंजित भाई कथा आपण मन को भल लगुए ताले छोटिया लाइक टे करूँ एवं ये रंजित भाई को मन रखु जिते बड़े भी आपण जीवन में किसी समस्या हम ताले आपण यूट्यूब को आसबे सर्च करदे रंजित शेखर नायक किंबा गूगल ले जाई सर्च करेंगे रंजित शेखर नायक पूरा टोटाल चैनल आसब आपण आगे तेणु भावुची ये छोटिया भिडियोटी आपण जीवन को बहुत परिवर्तन करते आ मन रखु जदि आप रिलेशनशिप रे भल रहा ताहले आपण जो टंका इनकम करुँच तादर निश्चिंत वृद्धि घटो एवं जदि आप रिलेशनशिप ठीक रहा ताहले आपणकर सबकि ठीक रसतु आम एक सुस्थ समाज गठन करवा समाज को परिवर्तन करवा सुधुरवा लोक सुधरी जावा भल रुहतु आज्ञा देखा परवर्ती भिडियो निजर जत्न रखु भिडियोटी को शेयर कर दिंतु जय जगन्नाथ।